Dostlar, assalamu alaikum. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Азар аламын канал катталуучулары мынакей. Койлор сатылат. Достор, бүгүн 5-июль 2025 жыл. Чүй облусу Сокулук району Сокулук мал базарында достор, мынакей. Көрдүңүздөр. Биринчи чыгарылышта достор, бүгүн койлор тартып көргөзөм. Козу, кочкор, эчки дегендей бир жеттен. Сиздер только лайкты басып колдоп туруңуздар достор. Каналга катталганды унутпаңыздар. Бүгүн апта күнүнө ишемби. Так, рекламалык кызматы номер 777 84 96 48 көз сүйлөбөй баштайын. Таксыр, assalamu алейкум. Кандайсыз? Бул жерде канча баш кой? 20 баш бар. 20 баш бар. Улардын тиштери кандай жаштары? Иә. 2 тиштен баштап 6 тишке чейин. 2 тиштен 6 тиш төгөрөктөр да бар, Так, баасы канчадан канча? Оптом 22ден. Оптом 22. Бирок чөп куйган семиз экен. Ат көрүндө туруптур. Туруптур. Наркы күчтүүлөрүн ар жагында. 22 баш. Так, булардын кеми барбы? Ого да. 21ден болсо беребиз. 21ден болсо беребиз. Жакшы, номер айтыңыз сразу. 507 0507 13 14 44. Çalasızlar dostlar. Olsa daha video var sizce. Крупный клиент olsa. Крупный клиент болса үйдө бар дейт. Озун кошкорлорду кара. Кошкор дедим, кой экен. Канча таксыр бул? 35 31 30 миң. Шамалда жакшы болбой атат. Озунча эмесин. Да таксыр. Иә. Булардын не, документ барбы? Водительскийден өткөнбү? Водительский правада алып келген. Водительский правасы да бар экен. Так, бул канча тиш мо чоңу? 6 тиш, а моусу кичине. 6 тиш дейт. Так, козулар канчадан козулар, ургач козулар? Энеси да муну. Енеси, а бул жалгыз 35. Бул эркек ургачы? 35. Номер калтырбайсызбы? 0705 75 20 74. Булактарды көрдүңүздөр, документ менен экен. 4 баш. Базардын ичине киребиз ичине. Базардын ичине киребиз. Аксакал канчадан сурайсыз буларды? 22. Токтуларбы? Козу экен. Токту козу 22ден. Мына койлор көрүп атам. Аксакал козулар канчадан? 23 25 8. Булар баары кочкорбу, төртөө тең, Канча айлыктар? 3 айдан өткөн 4 ай. Канчадан? 3 айдан 4 ай кетет, 15 миң сомдон. Козу кочкор. Так, базардын ичине киребиз эми. Мал базар дейт, эчкилер кирди, эчки. Эчкилер канчадан эчкилер? 20 сом ала кел, жаман койду, 20 сом. 9 миңден. Мына базар. Анда оган жаш козулар бар экен мынакта. Булар канча айлыктар, шеф? 1,5 2 айлыктар. Канчадан булар эми? 9 миңден дейт. Мына. 9. Кочкор. Кочкорлорду караңыздар. Кочкорлор канча экен? Эси жок. Булар токтулар го дейм, Жок, козулар. Канчадан булар? 25 миңден дейт. Булактары да жакшы свет мощный экен. Тандамай канча? 1 2 3 Бул канча тиш? 4 тиш. 22ден. А бул козучу? Бул коз 20. Сурабата. Сурабашы 20. Кеми бар. Козулар келди, козулар. Мол жакта. Так, базарга жегирек,
Шамалда жақсы қылбайды. Ya bu kozu kimdiki? Kozlar kimdik kozları? Esi жоқ. Video deydi. O, mına жаш козулар бар екен. Тақсыр, assalomu. Qanchadan so'raysiz bularni? 7,5dan so'raysiz. 7,5 mingdan. 7,5 Bular qancha oyliqlari? Bular 2 aylık, 1 aylık. 7,5 ming, 2 oyliq, 1 oyliq. Erkek urg'ochilar? 3 urg'ochi, 3 erkek. 3 urg'ochi, 3 erkek deydilar. Arlovkadan kelgan yaxshi kozlar. Arlovkadan keldi. Жақсы. Мына дағы барбы жоқпы? Yo'q, shu bilan qoldi. Ана базарда сатып кетті. Номер сұрап қойын, да? Tushib beramiz dag'an 7,5dan. 7,5dan tushib beramiz deb. Жақсы. Mana olgan. Qo'chqor. Qo'zi qancha bu? To'qtuja. 21 ming. Так, базардың ішіге ем кіреді мына жақта. Ақ қойлар қанша екен? 18,5dan. 18.500. Жақсы. 18.500. Жалаң. Қошқар қанша екен бұл? Там 30 тұрады. Қозыға 30 мың. Ешкі қанша ешкі? Опа, мына ешкі. Желімді қараңыздар. 30 мың. Қаншан туған ешкі? Егені туған. 30 мың сом. Қанша süt var? 3 litr garantiya deydi. Mana. Ақ қойлар kimdiki? Ya bratан, ақ қойлар. Қаншадан? 18 мыңнан. Қошқор, urg'ochi. 18. Aralaş. Ал бұл қозыларшы? Kozlar kuruka 12,5dan. Kuruq 12,5 ming. Mana. Bunday mashinalar var arasında. Uloq 12,5 ming deydi. Mana. Так, buyoqda chorva qo'ylar bor ekan mana. O qo'ylar qancha ekan? Esi yo'q, chorva qo'ylar jinoq turib, jemga jinoqqa de. Jemga. Ya bu uloqlar qancha? Bu echki uloqi bu? Qanchadan bular? Echki men 20 bersa, ek ulog'i mana. 25. Oq qo'ychi. 18. Ha bu qo'zuchi qo'zi. Ya. 14. Mana. Kemi bor ekan. 14 ming kemi bor. Qo'chqor qancha bu? 22'de. Qancha ekan shu? Bilmayman. Так, mana qo'ylar tezilib bo'lib. Buncha tam mol ko'p. Qo'y ko'p, qo'y bo'ladi. Qancha ekan? O. Aldınız mı? Ha. Aldınız. Qanchadan bu? Akşanı esepte var. 5, 6, 7. 7 ming. Şahit Bey. Süt echki uloqlar bor deymi? Qanchadan? Erkek urg'ochi? Erkek urg'ochi, o'sha erkek. 8500. Qarasang qancha ekan bu? 70. 70 ming. Liniya tishi qanday? Bu 4. 4 tish. 6. 6. Liniyasicha? 80. Liniya 80. 70 ming deydi. Buni jana so'radi-ku. Так. Bu qancha tish ekan? Afg'onmi deymi? Kozlar, kozu. Qo'zi. Ovar qanchadan? Al yana bola 28 so'radi. Ne bola 28. 25.
Бұл 25 өзі. Не болады 28. Мынады. Бұл каштанға кіріп қала болғандай. Қанша бұл? Алейкум ассалам. 30 мың. Қанша түш? Бұл 4 түштер екен. 28. 28 30 мың. Бұл 28. Қозылар қанша? Қозылардың есі жоқ. Жақсы. Так. Ушул қозылар қаншадан байке? 11 мыңнан. Ya Melis Bakke, koylar sizdeki ya. Qancha tishdan qancha açayım bunları? Qo'zlardan 6 tishga chayin. Bağısıcı bağısı. O 30'dan pazar alamı. 30 mingden 130 mingga chayin ekan. Buna ke. Qara men, he. Tartib qo'yib jo'q. Qaravadim. Buna ke. Ya monus qancha ekan bu? Svet. Ya Melis Bakke, aytmaysan ya. O. Qancha shu? 40 ming deydi. O'zi tish. Shunday bog'larni onu orasida qaramiz. Quyruqdagi, svetdagi moshina ekan. Ya nomer qoldirmaysiz aka? 0508 25 52 15. Mana aka. Ne olib keldim bozorga? Ne olib? Qanday mal? Qo'y. Ha? Qayerdan kelding? Sukul 2018 deydi. Ha? Soqoqda yashayın deydi. Emi keltini tartib qo'ying deydi. Hech qancha ekan shu? Хорошо. Kanaldan ko'rsin. Tak. Так, naka echkilar. Assalomu alaykum. Shu, echkilar qanchadan qancha chayin? O, so'ng echki 6 ming. Qolganlarchi? Bunaqi menen echki 6,5 ming. Olarchi, olar. Ular 10dan serkelik. 10dan ekan, serkep. Ha, o to'qolchi. Buroniki 12 dodan. 12 ming. Qo'chqorchi. Yo'q. Mana chorva qo'ylar. Qancha ekan bular? Qanchadan? 12'den 20'dan 15'ten. Tak, shunday baholar do'stlar bizda. Qimmat, arzon, razный. Bu qo'chqor qancha ekan ya? 85 mi? Qo'zuvi qanday? Yetish buzu. 2 tish. Liniyacha. Баланыч, прямой балас. Liniya Babanıç. Tak. Qancha dediniz? Bahasını? 85 3 ming qo'shib $1000 deyish kerak edi. Ha, bu qo'y qancha? 6 yaş. Qancha so'raysiz? 85. Bunlar 85. Qo'zlar 80. Bular qo'zlar mı? 80'den. Bular ne? O Afgan çalışmıyor. 82. Liniya 80. Ablarcha. Bari 80 ha? Bularga bozor baho berdi, so'radi. Shu berelek ha. Yaxshi. Ko'p so'ylay, nomerni aytыңыз, bratan. 0550 99 85 Dağı 99. Buna çalaslar dostlar. Sodanızı versene. Tuk. Mordanı qaranızlar.
Gördünüz mü? Qancha ekan bu? Satılıp ketdi mi? Qanchaga ketdi? Bilmedik deytmi? Moshinaga. Babanıştın. Kozlar kimdiki? 18. Araşam be bular. Kulakları kaç santimetre? Razne ekan. 18 dik. Tak. Ekeler var, kozlar var ekan. Onda olgan çarla kozlar. O Qo'chqor. Malışning liniyasi dedingiz mi? Malıştın balası. Malışning balası. Bu qancha tish? 4 diş tap taza. 4 tish tap toza deydi. Boyucha. Boyu 1 metre ровно. Boyu metr. Quloqchi. Kulak 19 plus. O çoydan 20 açar. Choyzo 20 chaqar. Taza 19 plus. 19 plus. Mana. Garbanos. Tak, bazını qancha dedingiz? 3000 dolar. 3000. Bozor qancha berdi ba? De berelekmi? 140-150 beradi. Yaxshi. Sizniki daha qaysilar var? Bunaqa. O to'qtu qo'y bu qanday bu? 10 diş. Doktor. Qancha bu? 180 bin. 180 ming. 80 ha? Ha 180. O qo'y qo'smi 180. Qara, qo'chon qo'smi 80. 3 qo'y, 3 qo'y. Tamam, 3 qo'y bu yoqda. 40 dan. Tetik. Birinchidan ko'zi tetik. Zo'r ekan shu. Nomer aytыңыз onda. 0704 0704 136 112. 130 612. Dostlar shunday bog'lar. Like'dan bosasiz chiqadi. O Qo'chqor qancha? Videoni oxirlaymiz. Sizlar like'ni bosib qo'yinglar. Kanalga qabul qilib unutmanglar.